अन्य वाले बसी जाते प्लीज आमहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परमं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिशु मानक पई आयोजित दिव्य कार्यक्रम रे श्रीमद बाबा बलिया जहां को हमें आध्यात्मिक गुरु रूप में सारा विश्व रे परिचिति जहांकर अछि तांको आज हमें पाई समस्त शिशु बालक बालिका चिन्मय मिशन कार्यकर्ता परम पूज्य स्वामी जीगण समस्ते आज आम निजको गौरवान्वित मन करुछु। तांकर दिव्य उपस्थिति ही आम समस्त प्रेरणार उत्स। जने समाज संस्कारक भाव रे परम पूज्य पूजक भाव रे तांको आम समस्त जानू। समग्र भारत वर्ष रे समाज संस्कार पई बाल्य विवाह विरोध करिबा विधवा विवाह प्रोत्साहन देवा एवं जो माने निहाती सेवा एवं जत्नर आवश्यकता करते शिशु माने सेमाननक पई जो सेवा से जोगे दे आसुछंती सेति पई आमे समस्ते तांग निकटरे ऋणी। यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः शत जीवति काकोपि किं न कुरुते चंचुआ सोदर पूर्णम। काउ भली बंचिबारे कोनोसी विशेषता नहीं। जो माने पर पई बंचंती सेमानंकर बंचिबा एक स्वतंत्र आशीर्वाद ही जाए ईश्वरंक पई। तेणु जहांकर प्रति ईश्वर कृपा भगवत कृपा शास्त्र कृपा प्राप्त हुई आम समस्त निजर ज्ञान रूप में प्रदर्शन करी आम समस्त को आलोकित करुछंती से हेले परम पूज्य श्रीमद बाबा बलिया। आज श्री गुरु कृपा महोत्सव पाई आयोजित एक कार्यक्रम थिला। परम पूज्य स्वामी अमयानंद सरस्वती जी महाराज चिन्मय मिशन भवानीपाटना से कहले निश्चय जीवी एवं आज तांकर पदार्पण हेछि चिन्मय मिशन भवानीपाटना ठारे। परम पूज्य श्रीमद बाबा बलियांकर तांकर जो आध्यात्मिकता उपरे समस्त प्रति जो जीर्णना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमः। किभଳି एक पवित्र अनुष्ठान जोठी आम धर्मर गर्व एवं गौरव विश्वर एक श्रेष्ठ दर्शन
ଏମିତି କୌଣସି ଧର୍ମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ନିର୍ଯାସ ଗୀତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୀତା ପଢ଼ ବୁଝ, ଇଏ କଥାଟାକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ ଗୀତା ପଢ଼ ବୁଝ ଓ କର। ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ପଢ଼ିବା କିଛି ବୁଝିବା ନାହିଁ, ବୁଝିବା କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୀତା ଗୀତା ହେଇକି ରହିବ। ଗୀତା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, এই ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାର ସାରାଂଶ ରହିଛି। ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ କହିବା ଗୀତା ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ, ଉପଜାତି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ତାକୁ ଗୀତା ବୋଲି କହୁଛୁ। ତାର ବି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟିଆ କଥା କହିବି ନାହିଁ କି ବେଶୀ ସମୟ ବି ନେବି ନାହିଁ। ଏଠି ତମମାନଙ୍କର ଯେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ମୁଁ ଏଠିକି ଥରେ ଆସିଥିଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏଇଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେମାନେ ବଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଚିନ୍ମୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣ। ଚିନ୍ମୟ କହିଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚିନ୍ମୟୀ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚିଦାନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ଚିନ୍ମୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଲୋମ ବି ଗୀତା। ଜାଳିଛି ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମରି ପାଇଁ। এই ମନ୍ଦିରେ କେତେ ମିନତି କରିଛି ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମକୁ ଚାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମକୁ ଚାହିଁ। এই ମନ୍ଦିରେ କେତେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିଛି
প্রভু হে তুমরি পাই এই মন্দিরে কেতে মিনতি করিছি প্রভু হে তুমকু চাহি প্রভু হে তুমকু চাহি ভাবিথান্তি যদি পথর পিতল কিম্পা আসিথান্তি মুহি ভাবিথান্তি যদি পথর পিতল কিম্পা আসিথান্তি মুহি সর্বজ্ঞাতা বলি বিশ্বাস করি মু সর্বজ্ঞাতা বলি বিশ্বাস করি মু আসিଥିଲି এথি ধাই প্রভু হে তুমরি পাই প্রভু হে তুমরি পাই মন্দিরে কেতে দীপ জাଳିছি প্রভু হে তুমরি পাই এই মন্দিরে কেতে মিনতি করিছি প্রভু হে তুমকু চাহি প্রভু হে তুমকু চাহি